She's in the hospital. Elle est à l'hôpital. She's watching from Peru. En Perú, ella está, el médico le ha dicho que tiene que remover los riñones. O médico pediu para remover o rim. Il dit que sa mère est à l'hôpital au Pérou et qu'elle a un problème de rein. Está en vivo. Elle regarde maintenant en direct. I saw the picture. Je vais prier pour vous. Quand j'ai vu la photo, Somebody tell me, pray for this woman, the bowels, the connection to the bowels. Algo me falou para il a dit qu'il faut prier pour cette femme, The kidneys, pour les connexions au niveau des reins, des organes. God said you should pray for it. Dieu a dit qu'il faut prier pour cela. Okay? Tá assistindo agora. Alors, He's watching. I want somebody to translate for me. je veux quelqu'un qui va traduire pour moi In Spanish. en espagnol. Madame, in the name of Jesus. Madame, dans le nom de Jésus. Distance is not a barrier La for distance Jesus n'est of pas une Nazareth. barrière pour Jésus-Christ de Nazareth. God has located you through your son. Dieu vous a localisé à travers votre Fils. In the Bible, Dans la Bible, in the book of Matthew chapter 15, dans le livre de Matthieu 15, there was a chapitre, woman who came to meet Jesus il y a une femme qui est venue à Jésus because her daughter was afflicted far away. parce que sa fille était When she affligée. came believing, Elle est venue en croyant. the son of the word, and she was set. Jésus-Christ envoya une parole et elle a été libérée. Your son Votre has Fils come in the presence of Jesus est venu dans la présence de Jésus because you believe in Jesus. parce qu'il croit en Jésus. I'm going to speak Jesus' word of faith to you. Alors je vais parler la parole de Jésus-Christ de foi pour Place vous. your hand in where you have problem in your bowel, in your Placez kidneys. votre main là où vous avez un problème au niveau de vos I reins. am speaking to you. What's your name? Je vous parle. Quel est votre nom? Beatrice, I'm Béatrice, je te parle. in the name of Jesus Dans le Christ nom of de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Be healed in the sois name of guéri Jesus. au nom de Jésus. In the name of Jesus Dans le nom Christ, de Jésus-Christ, get out of this blood of affliction in the name of Jesus. lève-toi de ce lit d'affliction au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Visit her. visite-la. Let the power of resurrection of Jesus of Nazareth Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth meet you in that bed te rencontre dans ce and lit set you free et te rend libre in the mighty name of au Jesus. nom puissant de Jésus. I send the word of faith. J'envoie la parole de foi et je dis que tu es libre au nom de Jésus. You are healed in the name Tu es of Jesus. libre au nom de Jésus. You are healed in the Tu name es of guéri Jesus. au nom de Jésus. Get up Lève-toi in the name of dans le Jesus. nom de Be Jésus. healed Sois in the name of guéri Jesus. au nom de Jésus. Get out of this bed of Lève-toi de ce affliction in the livre mighty name of d'affliction Jesus. dans le nom puissant de Jésus. Lord Jesus, Seigneur we commit it to Jésus, you. je la soumets à toi. Thank you. Merci, Holy Spirit. Saint-Esprit. Fall afresh on her. Fall afresh on her. Tombe sur elle et rafraîchis-la. Bring life. Amène la vie. Bring life. Amène la vie. The organs that were not Les working organes qui begin ne to work. fonctionnaient pas se mettent à fonctionner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. The organ that resisted treatment begin to Les receive organes qui in the name résistaient of le traitement Jesus. commencent à recevoir au nom de Jésus. La restauration en elle au nom de Jésus. Jesus' healing power in the name of Jesus. La guérison puissance de Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. A few moments ago, there was a woman Après in Peru quelques who was moments, watching il y avait une live and madame au received Pérou prayer. Her son qui was regardait here in the church. en The direct son has just et come son to tell us fils now était that dans at the l'église. moment of the Son prayer, fils the vient nous mother dire got qu'au up from moment her bed de in la the prière, hospital sa in mère s'est Peru, levée à and now l'hôpital. she's not feeling any Et pain. maintenant, You elle can n'a see plus him de here, douleur. and he has On the peut le mother on voir the phone. ici. Et il a sa mère au téléphone. Acabamos de Let the camera show the picture. Show us. a la hora que estaba orando el profeta por mi mamá, ella dice que sintió un fuego en su cuerpo y comenzó a llorar. Y después comenzó a sentir una alegría. Dice que el dolor desapareció. El Let's speak to dolor. her. Let me just translate what he said. He said that Il a when the dit, mother was au moment receiving the où prayer la from maman you, recevait la prière that du she prophète, felt a very strong elle a senti heat une through her chaleur body. forte de son And now ventre. all her pain is gone. Et maintenant, toutes ces douleurs sont parties. A mulher que ela sentia a dor e nós oramos o profeta orou por ela, e agora ela não sente mais, ela consegue se mexer. No hospital de Peru. Aleluia. E agora ela está no telefone. Can everybody stand up? Que tout le monde se lève. I want you to stand up. Eu quero que vocês fiquem de pé. Let somebody say, Jesus Christ is Lord. Vamos Jésus-Christ falar, est Seigneur. Senhor. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Jésus-Christ Senhor. est Seigneur.
Jesus Christ is God. Jésus-Christ est Dieu. É Deus. Lord, we thank you Senhor, nós te Seigneur, nous te agradecemos disons merci for your presence in our midst. pour ta pela présence presença dans nessa notre reunião. Thank you réunion. for our mother you touched today. Merci pour la mère que tu as touchée We are aujourd'hui. here to declare your faithfulness. Nous sommes là pour déclarer ta grandeur et ta bonté. With us. Obrigado por curar. Merci d'être avec nous. Spirit, Merci pour ton esprit. we give thanks to you. Nós te agradecemos. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. I call you mom Je vous appelle mère because you are our mother. parce que vous êtes une mère. madre porque eres una madre. I want to tell you that Jesus Christ of Nazareth is closer to you than ever before. Je veux vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est plus près de vous qu'il ne l'a jamais été. Your son came Votre fils est venu to Jesus, not to me. à Jésus-Christ, non pas à moi. God has sent forth his word Et Jésus a envoyé sa parole and touch your life. pour venir toucher votre vie. He's your Lord. Il est votre Seigneur. Es tu Señor, He's your Savior. Il est votre Sauveur tu Salvador. He loves you dearly. et il vous aime vraiment. Profundamente. You are blessed. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Obrigado, Jesus. Jesus. Thank you, Obrigado, Jesus. Senhor. Thank you. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Olá, povo de Deus. Meu nome é Joseph. Sou peruano e moro aqui em São Paulo, Je Brasil. suis un Péruvien qui vit à Sao Através Paulo. deste vídeo, quero À travers cette testemunhar vidéo, je veux do que témoigner Deus fez através do seu ce que servo. Dieu a fait à travers son serviteur, prophète Racine, Na igreja Emanuel, dans l'Église. eu fui a culto hoje Je suis venu au service aujourd'hui pela vida da minha mãe. pour la vie de ma Pedindo a mère, Deus milagre pour para sua demander un saúde, miracle de Dieu pour sa santé. já que ela estava sofrendo Elle de a- dores constantes. Elle souffrait depuis longtemps des douleurs Os au médicos rein. disseram que não Les havia docteurs solução. disaient qu'il n'y avait plus de Seu rim solution. teve que ser removido porque não era mais útil. Ses reins ont été E a enlevés dor constante atormentava sua vida. et cela entraînait des E eu douleurs me lembro que no constantes. sermão de hoje, o Je me rappelle de la profeta disse que a distância não Prédication, era le uma prophète qui barreira. disait que la distance n'est pas une barrière avec la puissance de O Dieu. profeta correndo. Pour le prophète Ele disse que Racine, tínhamos que orar em il nossos dit que nous devons corações prier de notre cœur e diga ao Espírito Santo et para dire au nos Saint-Esprit de localizar. nous localiser. E foi isso que eu fiz. Comecei a rezar. Alors j'ai commencé e à pedir prier. ao Espírito Je commençais à Santo demander que au Saint-Esprit de me localiser, e localizar minha localiser mãe, ma já mère, que estava a quilômetros de distância. qui était à une grande distance de E moi. na hora da oração, Et au moment de tirei la essa prière, foto como ponto de j'ai pris une contato. photo qui était un point de contact. E eu me lembro que assim que o profeta Et viu a au moment où foto, le prophète l'a vu, la photo, ele me disse que ela é sua mãe. il a dit E ta eu maman. disse sim. Et j'ai dit oui, O interessante é que ele in- disse: instantanément. Eu vejo que Deus está trabalhando em sua cintura. J'ai vu que Dieu a commencé à travailler O incrível sur elle. C'était é que ele não incroyable. sabia qual era o problema Il ne savait dela. pas c'était quoi le problème de Eu ma não tinha mère. contado a Il ele. ne l'a jamais E rencontrée. ele me disse que ela está Il m'a assistindo dit- a transmissão. Eu disse Elle est a en train ela de que ela regarder está l'émission en ce assistindo a moment. transmissão ao vivo. E o profeta Et le começou prophète a commencé à orar por prier ela, pour elle através da tela. à travers l'écran. E quando a oração terminou, Et il a envoyé eu la saí e amei minha sentence. mãe. Et il a dit E que eu ta mère perguntei a t'aime. ele: Appelle-la. Como você está se sentindo? Comment tu te O sens? que aconteceu na hora da oração? Qu'est-ce qui est arrivé pendant la Ela prière? me disse, filho, Elle lui a dit, assim que o profeta estava au moment orando, où le prophète a commencé à prier, eu senti o fogo de Deus. elle a commencé à Ela sentir me le conta feu que de o Dieu poder sur de elle. Deus tocou sua vida. Elle a dit que la puissance de Dieu l'a Ela touchée. começou a chorar. Elle a commencé à pleurer. E então a alegria chegou ao Et seu après, la coração. joie est venue dans son Ela não cœur. conseguia se Elle ne mover. pouvait plus Ele bouger. não conseguia se levantar por Elle, causa da dor que s'est levée sentia. parce que sa A dor souffrance se était foi, passée. E ela levantou para a Et glória elle de s'est Jesus. levée de la gloire de Jésus. Só quero testemunhar que não Alors je existe veux témoigner distância. aujourd'hui pour dire que la distance n'est pas une barrière. Não há limites, não há Pas barreiras une para o limite. poder do Espírito La distance Santo. n'est pas une barrière pour le Saint-Esprit. Então, através deste vídeo, Donc à quero travers cette encorajá-lo vidéo, a je veux continuar encourager acreditando quelqu'un à continuer de croire no poder de Deus. à la puissance de Dieu. Grande abraço e que Deus te Je vous abençoe. embrasse dans le... Meu nome Que é Dieu vous Beatriz. bénisse. Quero testemunhar o que Deus Mon fez nom em est minha Béatrice et je veux témoigner vida. Estava ce que Dieu orando, a fait dans ma vie. perguntando Quand le ao Senhor, prophète priait, lutando contra a mensagem. E na época eles estavam orando je combattais por le mim. Eu senti message. fogo et au moment où il priait, j'ai senti un em feu, meus rins. Eu un senti feu aquela autour de dor. mes reins. J'ai Mas senti quando le o feu profeta autour de mes disse para reins colocar et la as douleur mãos, est partie. Quand le prophète a dit, eu coloquei mets minhas ta mãos main e là où começou tu as mal, j'ai mis ma main autour para me quebrar meu de mes coração. reins. E depois disso, uma alegria dentro de mim. Et après, Uma la joie est alegria venue dentro de mim dans que mon até cœur. agora eu não tenho. A alegria que eu não poderia ter esse Et filho depuis era ce assim. moment, je n'ai plus de douleur. Eu não conseguia nem andar.
Eu Je não ne pude pouvais même fazer pas nada, marcher. mas agora estou Je ne livre para pouvais Cristo rien e Deus faire. me curou. Mais Agora maintenant, eu je não peux tenho nada, sem dor tout nem faire nada. grâce à Eu até Christ. me abaixei Là, tudo isso maintenant, je n'ai plus mal. porque meu Maintenant, je Senhor peux fez même me isso. pencher Obrigado, irmãos. parce O Senhor que abençoe Dieu cada l'a de fait. vocês. Merci, Seigneur.